portion is brought to you by Arling Bizlink San Miguel. Sa mga taga San Miguel, Iloilo, para sa mabaskog nga internet connection, magsaylo na o kung magpa-install sa Arling Bizlink San Miguel para sa barato kag madasig nga Wi-Fi internet connection sa inyong mga balay o kung opisina. Mag-contact lang sa cellphone number 0908-6060-368 and 0964-7436-093 and look for Boy Boy Sabarillo, Tigs Bonifacio and Dado Sampang. Subscribe now at Arling Bizlink San Miguel, owned and managed by Mr. Maymay Sabarillo and Madam Hanivet Salanyo of Dublin, Ireland. Shot lock 10! 2 points! Official score, 3 minutes, 15 seconds. Naagaw sa Santo Niño, pero there's a lane violation. Three points. Bola sang Santo Niño. Yung pasa, reverse sa Laprania, in and out, but defensive rebound, no basket. Isa pang! Wala magsulod. There's a foul jersey number 5. First personal foul. Substitution, Cañonero in, Salafrania out para sa Santo Niño. Acers, we have 2 minutes and 25.3 seconds remaining. Swimming time. Three points. 1 with 40.
Foul, jersey number 91. First personal foul. 3 team fouls. This portion is brought to you by Arling Bislink San Miguel. Sa mga taga San Miguel, Iloilo, para sa mabaskog nga internet connection, magsaylo na o kung magpa-install sa Arling Bislink San Miguel para sa barato kag madasig nga Wi-Fi internet connection sa inyong mga balay o kung opisina. Mag-contact lang sa cellphone number 0908-6060-368 and 0964-7436-093 and look for Boy Sabarillo, Tigs Bonifacio, and Dado Sampang. Subscribe now at Arling Bislink San Miguel, owned and managed by Mr. Maymay Sabarillo and Madam Hanivet Salanyo of Dublin, Ireland. Two points. Herminanda, in and out. Bola sa Santo Niño. Santo Niño Acers, we have 1 minute and 5 seconds remaining. Hernandez. Basket counted. May foul pang kasama. Foul against jersey number 5. That is your second personal foul. Substitution, masulod si Caldito. Magwa si 5 para sa team sang San Jose. And bonus shot para sa mga taga Santo Niño. Jersey number 90. Wala magsulod. Kaagoy. Yan. Herminanda. 2 points. 50 segundos. Three! 22 all official score. Nakakapagid. And my foul against jersey number 0 of San Jose. Penalty situation. Two shots para kay first throw, basket counted for Sarino. Change game on, abansin na Santo Niño sa isa. 35 seconds remaining. 1 out of 2. Caldito for the rebound. Pass to Kaagoy. 30 seconds remaining. Kaagoy, umatake. Bounce pass. Tapuyan. Out of bounds para sa San Jose. 24.9 seconds remaining. Hindi pa na yung championship game, ha? This is the last day sa atong elimination round, and on Sunday, amo na aton yung pag-umpisa sa quarterfinals. Hernandez, jersey number 9, nag-set to play. 10 to shoot, Hernandez. A big, tumira, short. 5 seconds. Easy 2 points para kay Bulldog Cantomayor. And that's the end of the first quarter. Official score, 23-24. Balik ang abanse sa mga taga-barangay San Jose. May libre nga tubig, soft drinks kag juice para sa mga customers sang Petrogas Gasoline Station San Miguel Branch. Magtughong lang sa pinakabarato nga gas station sa San Miguel kag mag-avail sang ila promo. Nakatughong ka na, nabulong pa ang imo kauhaw subo nga mainit nga panahon sa Petrogas Gasoline Station San Miguel Branch. Nahamtang sa corner San Roque North, Suarez Street, San Miguel, Iloilo. Petrogas. Tamang sukat, tapat na serbisyo. Dito, panalo ka sa bawat patak. Dali na sa Petrogas San Miguel Branch. Promo until supplies last. Back to the ball game. Jersey number 23 of Barangay San Jose, warning for making a foul.
This is the second quarter. Nagalantaw ka mo sa mas klarong live coverage sa Maskog Iloilo. Makita nyo na ang aton nga shot clock, ang aton nga timer, kag aton nga team foul. Hernandez. Totalete. Spin move. May foul. Foul jersey number 11. Ay magsulod ng duha ka free throw. Olaton. Foul against jersey number 96, Sarino. That is your first personal foul. Substitution, Di Guzman in. Talete out para sa Santo Niño. Yan, Herminanda. Side step. Fires for 3. Apat ang abanse sa mga taga San Jose. Hernandez. Umatake. Block. Bad offensive rebound. No basket para kay Sarino. Naagaw. Di Guzman, but may foul. Foul para sa team sa San Jose. Jersey number 11. Pushing foul. That is your second personal foul. Salaprania in. Jersey number 20 of Santo Niño Acers out. So may 2 shots kita para sa team sa Santo Niño. De Guzman, first attempt. No basket. Wala magsulod. Apat kasunod-sunod yung free throw. Ang namiss sa Santo Niño. Kaagoy. Sa corner. Yan Herminanda. To Salvilla. Salvilla to Kaagoy. Kaagoy to Salvilla. Bounce pass. No basket. Hernandez. Para sa Santo Niño. For the rebound. Hernandez. Kinaharas. Hernandez. Kinpasa kay Di Guzman. Di Guzman. Salaprania to Di Guzman. Wala. Sarino. Wala sa gamon. Same ball position. 6 seconds to shoot. Substitution. Tihada in para sa San Jose. Magwa si Holaton. Uy! Nakakuha isang libre nga posisyon si Di Guzman. Selvilla. Pass to Yan Herminanda to Kaagoy. 10 to shoot. Selvilla. Wala. Nakuha sa San Jose ang bola. 10 to shoot. Bang! 3! Canyonero. Balik kay Salaprania. To Sarino. Pasa kay Hernandez. Pumalo sa 3 pero labaw. Yan Herminanda for the rebound. Bola sa San Jose. Herminanda lays up. Wala magsulod. Pero may foul niya gitawag. And foul committed by jersey number 8. Jersey number 8. That is your first personal foul.
Jersey number 8, second personal foul. 3 team fouls. Shot clock 10. Shot clock 5. Herminanda! Uy! Tamahin kataas ang pasa. Ay malabot. Substitution, Samontan in, Sevilla out para sa team sa San Jose. 25-31 ato na official score. It's a traveling violation. Substitution sa Coral in para sa team sang San Jose. By foul. Foul jersey number 17, pushing foul, 2 shots for Tejada. Jersey number 17, that is your first personal foul. Two out of 2. Walo ang abanse. Anyonero. Salaprania. Naagaw ni Kaagoy. Kaagoy. No basket. But follow-up shot by Yanyan Herminanda. And nagtawag sa timeout ang Santo Niño Acer. Looking for affordable and high-quality prints? Escalera Digital Printing Services offers quality printing nga swak gid sa inyo budget. Tarpaulins, motorcycle and car decals, customized printed stickers, t-shirt printings, signages, and more. Magbisita lang sa ilang printing shop sa Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo sa kilid lang sang Higop Pata o kung mag-contact sa ilang Facebook account at Escalera Digital Printing Services or call 0907-441-2551. Escalera Digital Printing Services opens Mondays to Sundays from 7 a.m. to 8 p.m. Magpa-print na sa Escalera Digital Printing Services. 25-35, pulo ang abanse sa San Jose. May foul. Foul against jersey number 00. So Coral, that is your first personal foul. Unang atira para kay Canyonero. Huwag magsulod. 1 out of 2. Socoral. Kinpasa kay Samontan. For 3. Wala. Socoral offensive rebound. Yan. Herminanda. Wala magsulod. Nakuha sa gapon. Pero naigo sa tiil. Kickball. Ang bola mabalik
sa New York Knicks. Pacers, 26-35 official score. Cabalpin at Canyonero. Cabalpin to Salaprania. Wala. Offensive rebound, Talete. Finally, sumunod ang tira. Substitution, Masangya in. Number 3, that is your first personal foul. Sarino in para sa team sang Santo Niño. Bonus free throw para kay Talete. Complete 3-point play. 29-35. Socoral to Samontan. Wala. Salaprania for the rebound. Salaprania to Talete. Talete behind the back. Talete gipasa kay Capalpin. Capalpin tumira. Wala. Herminanda. Kaagoy. All the way. Lays up. Nakakuha sa foul. Foul against jersey number 4. That is your first personal foul. Ang atong live coverage is powered by Arling Bislink San Miguel. Sa mga gusto mapa-install o mag-transfer sa inyong mga internet connection, Arling Bislink San Miguel. Salamat kid kay amigo Maymay sa Barilio, kay Madam Anibet Salanyo sa Dublin, Ireland. Four minutes and 6 seconds remaining. Slice it up. Nakalusot si Salaprania. Ano mga banse? 3 minutes and 45 seconds. Iyan yan, Herminanda for 3. Lapao, tira sa 3. Herminanda. Ay malabot ang pasa. Substitution, Talaman in, Kaagoy out. Para sa San Jose and Hernandez in. Cabalpin out para sa team sa Santo Niño Acers. Hernandez to Talete. Five to shoot. Bola nakuha sa mga taga San Jose. Masangya to Talaman to Yan Herminanda. 10 to shoot. Talaman for 3! Umabot karon ng abanse sa San Jose. 12 puntos, 43-31 official score. Five to shoot! The side step. Uy! Wala. Same ball position.
Montaño in para sa team sa Santo Niño Acers. Salaprania out. Five to shoot. Wala. Offensive rebound ni Guzman. Nag-take. Sumulod pa. Sumakay pa. May foul against jersey number 3. Substitution. Jersey number 3. That is your second personal foul. Bonus free throw for the Guzman. Complete 3-point play. 1 minute, 50 seconds remaining. Wala. Montaño. Pass to Hernandez. To shoot. Outside. Naagaw ni Talete ang bola. Talete. Kimpasa. Montaño short. Herminanda for the rebound. Bola sa San Jose. Islabra drives, no basket, Masangya, walang gamon. Sarino para sa Santo Niño. Hernandez now, dribbling the ball, pass to Di Guzman. 50 segundos, nabiling oras. Hernandez. Montaño in and out. Tejada. Islabra. AC 2 points. 30 seconds remaining. Di Guzman. Nagsigsag pa. And basket counted. Para kay Di Guzman. 10 seconds remaining. 5. By foul. Foul jersey number 17. Second personal foul. Tapos. Para kay Tejada. 3.6 seconds remaining time. 3.6. Wala, magsulod ng dua. Oh! What a shot by Hernandez! Big shot! 3 points! 39-45 at an official score. And that's the end of the second quarter. Baskog Iloilo Sports and News Channel would like to thank the following sponsor: Ileco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan of San Miguel, Iloilo, JB Con Engineering Services para sa inyong mga solar PV panel, Cobing Surveying, kung may problema sa lupa, Cobing Surveying ang solusyon, Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod,
Petrogas San Miguel Branch. May libre nga tubig, soft drinks kag juice sa mga customer. Roldans Kandingan. Basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan. J&J Cellphone Accessories and Repair sa second floor, Sang GT Mall, Pavia. Honorable SB member Kirsten Nicole Manglalian. Kaupod ang 24 ka mga SK chairperson sa Banwas ng San Miguel, Iloilo. Escalera Digital Printing Services sa Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel with branch at Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Arling Bislink San Miguel. Magpa-install o kung magsaylo na sa Arling Bislink San Miguel para sa makusog nga internet connection. Paskog! Paskog Iloilo! Paskog sa serbisyo para sa mga Ilonggo! Baskog Iloilo Sports and News Channel would like to thank the following sponsor: Ileco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan of San Miguel, Iloilo, JB Con Engineering Services para sa inyong mga solar PV panel, Cobing Surveying, kung may problema sa lupa, Cobing Surveying ang solusyon. Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod. Petrogas San Miguel Branch, may libre nga tubig, soft drinks kag juice sa mga customer. Roldans Kandingan, basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan. J&J Cellphone Accessories and Repair sa second floor, Sang GT Mall, Pavia. Honorable SB member Kirsten Nicole Manglalian. Kaupod ang 24 ka mga SK chairperson sa Banwas ng San Miguel, Iloilo. Escalera Digital Printing Services sa Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel with branch at Barangay Talakuan, Leon. Shot lock 10. Shot lock 5. Shot lock violation. Santo Niño Acers Basketball. Same ball. Offensive foul, jersey number 96. Second personal foul. Traveling violation. Substitution sub.
Shot lock 10. Foul jersey number. Substitution sub. Jersey number 9, first and a foul. Shot clock 10. Shot lock 10. Shot lock 5. Shot lock 10. Points. Substitution sub. Substitution. Points. Points. 5 minutes 42 seconds remaining time. Montaño. Jersey number 4, jumper for 2. Apat ang avances. San Jose, 49-45. 5 minutes, 20 seconds remaining. Kaagoy. Cinco, short. Pero naigo sa TL. Substitution is Labra in for San Jose. Sarino para sa team sa Santo Niño. Two points. Balik sa ano mga banse. Jersey number 4. 5 to shoot. Lock net. There's a foul.
Foul against jersey number 5. 5. That is your third personal foul. One out of 2. 5 points lead. 51-46 official score. Orento de la Rosa. Nice pass from Orento Bato de la Rosa. Off the glass, in and out. Yan Herminanda, again pasa is Labra, pero wala magsulod. Cabalfit, kadalas ang bola, again pasa kay Salaprania, umatake. Nice penetration para kay Salaprania. 5 ang avances, 3 minutes and 45. 48-53 official score. Orin, may foul. Foul jersey number 11. Salaprania, that is your first personal foul. Substitution, Cañonero and Samolde. Magkasulod para sa team sa Santo Niño Acers. Time out, San Jose. Basta kanding sa San Miguel, roll dance kandingan ang ginabalik-balikan. Hapite kag tilawi ang manamit nga putahe sang roll dance kandingan and native chicken sa Banga San Jose, San Miguel, Iloilo, malapit sa 7-Eleven. May soup, adobo, kilawin kag kaldereta, may bisaya nga manok, sinabawan nga isda kag iban pa. Roll dance kandingan, owned and managed by Boss Roldan and Madam Osing Delgado Velez. Back to the ball game. 3 minutes and 35.9 seconds remaining. Duwa ka timeout Pelin sang San Jose. 3 pa para sa Santo Niño Acers. Shots, first attempt, basket counted for Oren. Oren. 1 out of 2. Sarino for the rebound. Cañonero, pass to Samolde. Back to Cañonero. On the left side, sa corner. Salaprania, attacking. Short ang layup. Ganyan Herminanda. Basket counted. To shoot. Naagaw. Masanga. Uy! Tayo lang ay nasagang si Toto Bogs. Yudi. Sila tong foul. Jersey number 8, that is your third personal foul.
2 minutes and 42.8 seconds remaining. 48-56 ato ang official score. Naagaw! Sus! Nang stats ang bola, Snatcherman si Bulldog Cantumayor. Sa molde, to Canyonero. Uy! It's an offensive foul against jersey number 8. Jersey number 8, that is your 4th personal foul. Apat na foul. 2 minutes and 24.6 seconds remaining. Yan, Herminanda. Wala. Samolde. Samolde spin move. Lays up. Wala. Natapik ang bola. Balik sa San Jose. Polo ang avanse sa mga taga San Jose. 2 minutes remaining time for the third quarter. Orin. Game pasa balik sa Gua. Yan, Herminanda. 5 to shoot. Wala. Olaton to Orin. Short. Samolde all the way. Basket counted. 8 ang avanse. 1 minute and 30 seconds remaining. Cantumayor. Black. Offensive rebound. Herminanda. Masangya, wala. Bola magkapamili sa Gapos sa mga taga San Jose. 10 to shoot. May foul. Foul against Montaño. Penalty situation. First throw, no basket. 1 minute and 3.1 seconds remaining. One out of 2. 1 minute. $55. Talede, pull up, no basket. Holaton for the rebound. Seconds. Offensive foul. Jersey number 91, Tejada. That is your second personal foul. Orin. Jersey number 91. There's a whistle. Foul jersey number 23. Penalty situation. Jersey number 23. First personal foul. One for 2. 22.2 seconds. Two out of 2. Pito ang avanse. 20 seconds remaining. Masangya
Masangya! Hook shot by Masangya! 5! Abutan sa oras, that's the end of the third quarter. Official score 61-52 in favor sa gihapon sa San Jose. Ginapahibalo sang Sales Funeral Homes nga nagabato na sila sang GL o kon guarantee letter nagikan sa DSWD. Ginapasigurado gid sang Sales Funeral Homes ang ilang maayo kag garantisado nga serbisyo 24 oras kag 24/7 nga bukas. For more information, magtawag sa cellphone number 0939-258-8297 o kung magbisita sa ilang opisina nga nahamtang sa likod sang Santos Gasoline Station, Barangay 1, Rojas Street, San Miguel, Iloilo. Mahimo man mag-contact kay former SB member Rose Jergo Sales. Testingin nyo ang Sales Funeral Homes, nagaupod sa inyo kalisod. May branch na sa Barangay Talakuan, Leon ang Highway Grind, Patahan and Silugan. 24/7 nga bukas. Ang main branch sa Barangay 14, San Miguel, Iloilo. Magpaumpaw na sa imo kagutom sa ginaserbi nga pagkaon sang Highway Grind, Patahan and Silugan, Kansilawas, Unod, Halo, Tapsilog and more. Highway Grind, Patahan and Silugan. Owned and managed by Joseph and Diane Malcontento. Back to the ball game. This is the last and final quarter. San Jose of Coach Junjun Cinco and Santo Niño Acers ni Coach Engineer Charles Buenaflor. Talente. Uy, napuyan na agaw ni Masangya ang bola para sa San Jose. Herminanda, back to Masangya. Wala, 5. Follow-up shot by 5. Montaño. Jumper for 2. Wala. Russell Boldog. Canto Mayor. All alone. Salabrania. Talete. Wala. Offensive rebound. Sarino. Wala sa gihapon. Montaño. Wala man sa gihapon. Kapilagin niya attempt. Yan Herminanda. Bounce pass. Knock. Iba ng matangkad. Same ball position. 54-65 official score. Yan Herminanda for 3. It's
sa traveling violation. Substitution, Masangya. Mapahuway masunod si Tejada para sa team sa San Jose. Uy, nabuyan, nagdanlog. Time out! Santo Niño Acers. Sa pagpa-install sang solar PV panel, dapat sa legit kag masaligan. JB Con Engineering Services by Engineer Benz Camos Calubayan now offers 1 year all perils insurance. Secured ang imo solar panel sa tion sa kalamidad. Sigurado ka sa JB Con Engineering Services tungod gina-supervise ang licensed electrical engineer kag gina-install sang skilled and well-trained electricians. JB Con Engineering Services. Let the sun pay your electric bills. Back to the ball game. A live coverage sa Basco Iloilo. Kitulo sa inyo sang Sales Funeral Homes. Highway Grind, Patahan and Silugay. Escalera Digital Printing Services. Foul against jersey number 5. Jersey number 5. That is your 4th personal foul. 7 minutes, 17.4 seconds remaining. Talete, wala sa gihapon. Tejada for the rebound. San Jose's ball. Pero nakuha ni Cabalpin. And nakascore. 56-68. Jersey number 17, that is your 3rd personal foul. Maagoy, 10 to shoot. Masangya. 14 puntos na ang avanse. De Guzman. Foul. Jersey number 2. 2nd personal foul. Three! Salabrania! Kaagoy! Naagaw ni De Guzman. Wala gate sa gihapon.
In and out. Foul, jersey number 23. Second personal foul. Five minutes and 7.1 seconds remaining. Foul jersey number 31. Substitution. Dali lang. Ren. Balikan na. Roblo, dali lang. Hindi, anay. Lisensya ka mo, kaya ka mo lisensya, ginadakop. Hindi pa pwede kasap. Substitution. Sa molde. Ay! Wala gihapon! Anong nangyari sa Santo Niño? Acers. Wala man. Talete for the rebound. Wala gihapon. May foul. Roblo. That's number 29. That is your first personal foul. Four minutes and 22.9 seconds remaining. Malawig pang oras. Kaagoy, 5 to shoot. May 24-second shot clock violation. Ang aton niya time out. Santo Niño Acers. May problema ka bala sa lupa? Boundary dispute, encroachment o kung nabudlayan magpatitulo? Yari na makabulig sa inyo ang Cobing Surveying. May opisina sa second floor sang Hammerland Building, Isnard Street, Iloilo City. Kag may sanga sa Barangay Lanot, Alimujan. In front sang smoke emission testing malapit sa Ayusan District Hospital. Sa Cobing Surveying, may mga licensed geodetic engineers nga handa mag-assist sa imo. Mahimo makontak sa ilang Facebook account at Cobing Surveying or mag-contact sa cellphone number 0917-574-7854 and 0921-270-8316. Cobing Surveying, measured with precision, built on integrity, trusted for reliability.
number 91. That is your third personal foul. Penalty. Penalty situation. $59-73 ato na official score. Ay, ibag ka, boss. 3 minutos 41 segundos ang nabili. Naagawan sa molde. Drop pass. Uy. Ay foul. Foul jersey number 0. Salvilla in and De La Rosa. Nagwa si Kaagoy kag si Caldito para sa San Jose. Penalty situation. Talete. Unang free throw basket counter. Two out of 2. 12 puntos ang abanse. Malawig pang oras. 3 minutes and 9. Salvilla. Wow. Moldog Canto Mayor. Sa molde. Traveling violation. Nagwakli pa. Nawaklihan pa. Substitution sa Laprania. Same foot landing eh. Ten to shoot. Yan! Herminanda! Sarino! Uy! By foul. Jersey number 29. De La Rosa. Second personal foul. Official score na 64, 64-78. One minute and 50 seconds. Oy, may 24-second shot clock violation. En kaso, ang magdaog dire, kontraon nila ang team sang Igtambo Slashers. Ang mapierde, kontraon nila ang ABC Rebels para sa quarterfinals.
Pranya, unang atira, pasok, 1 minute and 39.3 seconds remaining. Substitution, masulod si Sabido. Magwa si Samolde. Then to shoot! Wala! Salapraya! Nagahawas. Sangaw gusto ko mga tira sa Santo Niño. 60 seconds remaining! Yon Herminanda. Salapranya, wala. Iagapon rebound. Orin. Wow! Nagdakdak pa. Seconds. 3 points. Five seconds. Wala na. So that's the end of the game. Congratulations, San Jose. Baskog Iloilo Sports and News Channel would like to thank the following sponsor: Ileco Uno, Karikamo, Upod Kita, Aton Ini, Mayor Buning Salapantan of San Miguel, Iloilo, JB Con Engineering Services para sa inyong mga solar PV panel, Cobing Surveying, kung may problema sa lupa, Cobing Surveying ang solusyon. Sales Funeral Homes, nagaserbisyo sa inyo kalisod. Petrogas San Miguel Branch, may libre nga tubig, soft drinks kag juice sa mga customer. Roldans Kandingan, basta kanding sa San Miguel, Roldans Kandingan. J&J Cellphone Accessories and Repair sa second floor sang GT Mall, Pavia. Honorable SB member Kirsten Nicole Manglalian, kaupod ang 24 ka mga SK chairperson sa Banwasang San Miguel, Iloilo. Escalera Digital Printing Services sa Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo. Highway Grind, Patahan and Silugan sa Barangay 14 San Miguel with branch at Barangay Talakuan, Leon, Iloilo. Arling Bislink San Miguel, magpa-install o kung magsaylo na sa Arling Bislink San Miguel para sa makusog na internet connection. Baskog, Baskog Iloilo, Baskog sa serbisyo para sa mga Ilonggo. This portion is brought to you by Arling Bislink San Miguel. Sa mga taga San Miguel, Iloilo, para sa mabaskog na internet connection, magsaylo na o kung magpa-install sa Arling Bislink San Miguel para sa barato kag madasig nga Wi-Fi internet connection sa inyong mga balay o kung opisina. Mag-contact lang sa cellphone number 0908-6060-368 and 0964-7436-093 and look for Boy Boy Sabarillo, Tigs Bonifacio and Dado Sampang. Subscribe now at Arling Bislink San Miguel, owned and managed by Mr. Maymay Sabarillo and Madam Hanivet Salanyo of Dublin, Ireland. This sports
Ileco 1 padayon sa paghatag sang kasanag sa kabuhi sang mga MCOs paagi sa Sitio Electrification Program o kon SEP. Bilang isa ka responsable nga kooperatiba, aton gintuman ang bando sang gobyerno paagi sa National Electrification Administration ang pag-implementar sang Sitio Electrification Program para mahatagan sang kasanag ang mga sitio nga nahamtang sa mga malayo nga lugar. Ang Sitio Electrification Program o kon SEP sang Ileco 1, isa ka programa nga gintukod agud madulungan sang kuryente ang tanan nga mga miyembro konsumidor nga naga-estar sa mga kabukiran kag mabudlay katuan nga mga baryo kag sitio nga sakop sang franchise area sang aton kooperatiba. Humalin sang tuig 2011, ang Ileco 1 nagpasanag sang 769 ka mga sitio kag may sumatotal nga 13,000 kag isa ka mga panimalay sa aton franchise area. Hindi upang ang kalayoon kag ang kapudlay sang mga dalan sa pagtuman sang among nga handog. Bangod kita may paglaom nga madulungan sang kasanag ang tagsa ka miyembro konsumidor sang Ileco 1. Ang pondo sa pag-install sa mga poste, distribution transformers kag mga distribution lines sa mga nasambit nga lugar naghalin sa subsidy sang gobyerno kag initanan para gid lamang sa benepisyo sang mga miyembro konsumidor. Gani wala gid ini sang epekto sa rate sang kuryente. Ang Ileco 1 obligado gid sa pag-maintain kag pag-extend sang mga linya sang kuryente pati man ang pag-upgrade kag pag-replace sang mga transformers kung kinahanglanon tungod aton ginasiguro ang maayo nga serbisyo. Ini isa ka bagay nga nagapamutuod nga kita sa Ileco 1, may pag-ulikid kag nagapadayon sang kauswagan sa aton komunidad.